Добрый день, друзья! Вас приветствует развлекательный канал Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакштеев Дмитрий. Мы продолжаем проходить в CSI Fatal Conspiracy. Наконец-то. Наконец-то мы его продолжаем проходить. Предпоследний эпизод под названием «Все чисто». Начинаем. Как я и говорил, CSI будет выходить редко, так оно и случается, потому что хочется записывать каждый эпизод за раз. Ну а эпизоды здесь длятся час, полтора, два. Так, ну и вот она наша жертва, и наше дело начинается. На автомойке. Автор Риана Претчетт. Vic's name is Jessica Marnier. She's a temp secretary. Car wash's owner knows her, says she comes in every week. But just to wash her car, right? Right. Miss Marnier didn't strike him as the kind of girl who did drugs. Appearances can be deceiving. Something tells me that the outside of the car is the only place that's clean. Так. Вот таким вот образом начинаем новую серию. What's the status on your partner here? I heard Huntby talk to the sheriff. He did. And the sheriff talked to me about conducting a formal review of our DNA testing protocols. Which I did. Nothing was compromised. But I'm sure that won't satisfy the feds. They can satisfy themselves. We've got more pressing matters to deal with. Right now, let's leave the vehicle where it is. So that means we'll only have full access to the front seats. When we have the coroner pick up the body for autopsy and impound transport the car back to the garage at the lab, we'll be able to finish processing the rest of the car wash. That's the victim's roommate over there, named Veronica Carver. The owner of the car wash called her. All right. Well, I'll run our victim through the database, see if anything pops up. Let's get this done by the book, you two. Хорошо. В общем, начинаем стандартно, значит, с расспроса. Miss Carver, we're from the Las Vegas crime lab. We just need to ask you a few questions. Okay, sure. I mean, of course. I'm just a little, shaken. I see death all the time, but never like this. Never someone I was close to. Угу. Ваша работа. You see death all the time? Oh, that sounds awful, doesn't it? I mean, I'm a registered nurse. I'm sorry if I sound a bit out of it. It's just that when the guy here at the car wash called me about Jesse, I'd just gotten off working a double. He called me around 9 p.m., by the way, if that's important for you. В 9 вечера она возвращалась с двойной ночной смены, или рабочей смены. Джесси принимала наркотики. Drugs? I really don't know. Maybe some pot occasionally. Pot. Never anything else. You know, Veronica, it'll really help if you tell us the whole truth. Okay, I've seen Jesse use cocaine a few times, but just recreationally. This is Vegas, right? В целях здоровья. You do stuff you don't exactly write home about. Вы знали, что она употребляла наркотики в машине? Yeah, I knew about her little road trips. Jesse told me she liked to come here because she just loved the sound the brushes make as they clean your car. I guess they sound pretty damn good when you're stoned. I wouldn't know. Jesse seemed like she could handle it, But all those drugs. Oh, who was I kidding? I should have done more to try to stop her. I should have tried to help her. But I only tried to mind my own business and pray she got better. Да уж должна была. Какие у вас отношения с госпожой Марнье? Jesse's my roommate. What was my roommate? We live like 10 blocks from here. С вами живет еще кто-нибудь? Just Will. I mean, his name is Guillermo Rice, but everyone calls him Will. He's an old school friend of mine, and he's Jesse's boyfriend. Oh, God, how am I going to tell him about this? Спасибо большое. You've been very helpful. Go get some sleep. We'll be in contact if we have any more questions. Так, это, конечно, все замечательно. The surveillance Была cameras камера. at the car wash's entrance. If it's working, it must have caught our victim driving in. I'll check with the owner. Надо будет ее проверить, конечно, эту камеру. Так, ну а теперь давайте посмотрим на машину. Она, ясен пень, чиста снаружи. как и предполагалось, но все ли так хорошо?
but let's make sure we Мгм. completely process the initial Перед тем, signal как перейти в first. гараж, нужно осмотреть сначала место преступления полностью. Давайте откроем машину. Так, что тут у нас, девочка моя? GPS holder's empty. Might still be around here somewhere. Где-то должен быть. Может, здесь есть отпечатки пальцев, кто-то, может, снимал. Так оно и есть. Got a usable print. Probably our victims. We better run it anyway. Так, кто-то снял GPS. Ну, это могла быть и жертва. Что у нас есть здесь? Я видел шприц внизу. Так оно и есть. If our victim OD'd, then that may be our murder weapon. А вон оно и GPS. This GPS unit is broken. I'll take it back to Archie and see if he can recover any data from it. Our victim might have gotten into convulsions and knocked the GPS out of its holder. Угу. Ну, похоже на то, что больше мы здесь ничего не найдем. We should take a closer look at some of our evidence. There might be trace. Ну, так оно и есть, на самом... Ой, простите. На самом деле. На GPS тоже могут быть остаться отпечаточки. Но если они здесь и были, то я их не вижу. Ну-ка, шприц. Опа. Отпечаток. Well, it's definitely been used. В самом странном месте, блин, отпечаток этот. Давайте отправимся в лабораторию сразу же. Да, пусть забирают тело. Мы пока изучим те улики, которые у нас есть. Так. Во-первых, я не туда полез. Отпечатки у нас здесь. Так, база данных отпечатков. Пробьем. У нас есть две пары. Не две пары, а два отпечатка. Первая улика. Да, отпечатка. Подготовить первый отпечаток. Поиск. Есть совпадение. Принять. Ну-ка, ну-ка, кто это у нас? Мануэл Молинес. Юношеская судимость запечатана. Ни хрена себе. Хранение с целью сбыта. В этом же году на год он был Да. Его посадили на год в исправительный центр Южной Невады. А в 91-м, через 4 года, за распространение психотропных веществ. В этом же году еще на 5 лет он был посажен в центр Южной Невады, в исправительный. После этого, через 8 лет, был схвачен за распространение психотропных веществ вновь. И в 2004-м, в этом же году... все это я глуплю. В 87-м за хранение с целью сбыта его посадили на год. В 91-м за распространение психотропных веществ посадили на 5 лет. И в 2004-м за то же самое, за распространение психотропных веществ посадили уже на 6 лет.
туда же, в исправительный центр Невады. В общем, парень такой судимый. On the GPS holder isn't Jessica Marnier's. It belongs to Emmanuel Molina's. And according to Mr. Molina's arrest record, he's no stranger to possession and distribution of narcotics. Right now, he's on parole, so we have an address for him. I'll have Brass pay him a visit. I've completed the autopsy on Jessica Marnier. Come on down when you get the chance. Ну хорошо, доктор Робинс. Только проверим еще один отпечаточек. Подготовить. Поиск. Совпадений нет, но это означает, что отпечаток на GPS не подходит, ну, не совпадает с отпечатком на шприце. Компьютерный анализ ничего не даст нам. Отправляемся в морг к Робинсу, доктору. Hi, Doc. What you got? Victim's COD probably acute myocardial infarction caused by intravenous ingestion of Извиняюсь. benzoyl and morphine. Based on liver temp, I'd say her time of death is somewhere between 8 and 10 this evening. Передозировка морфина между 8 и 10 вечера. Что показал анализ? Tox indicates high levels of benzoyl methyleconine, but you know it better as cocaine. There are also Смесь toxic кокаина и levels of морфина. morphine. This particular drug combo you might also know better as a speedball. Мгм. Но он, здесь, конечно, перевод тот еще. Он сказал, что это типа смертельная смесь. Та еще смесь и... Ну, короче, очень быстрая, по идее. Так, она наркоманка? Inflammation of the Ну, tissue или я inside неправильно the перевел, cavity тоже может быть. is definitely consistent with recent habitual use, and dare I say, abuse of cocaine. So Jessica Marnier may have been looking to kick her high up a notch. Yeah, because it's all fun and games until your heart stops. Это место укола? Yes, it is. You know, this may be nothing, but your victim's medical records indicate that she was right-hand dominant. So you'd expect to find any injection points along her left arm, not her right. But Значит, это не she's она. desperate for a good vein. Что-то еще? I did recover some skin cells from under her nails. Here they are. Откуда эти синяки? The pattern of the bruising is very suggestive of a 4+1 on both arms. Fingers on one side, thumb on the other. Someone held your victim hard enough to leave an impression. I'd say very close to the time of her death. И он бы сказал, что это было примерно в то же время, в котором наступила смерть ее. Кто-то еще был в машине, значит. Obviously, I can't say anything with absolute certainty. But what I can say is the bruising and the injection site are not inconsistent with the passenger inside the vehicle around the time of your victim's overdose. Ну, значит, это That passenger 100% may be убийство. Manuel Molina's. We need to talk to him as soon as possible. You're also going to need Jessica Marnier's DNA and prints. Hey, I just thought you should know. Something strange has come up with Agent Huntby. No one can find him. It's been 48 hours, so the feds are asking me to put out a bolo for him. Агент ФБР пропал. But it's not good. I'll let you know if I hear anything else. Also, we didn't have any luck finding Manuel Molina's at his home address. Got a bolo out on him, too. Impounds delivered Jessica Marnier's car to the garage. I want you to process it very carefully. I also want us to go back to the car wash and make sure we didn't miss anything. Now that the vehicle's gone, we can process the rest of the car wash. Let's take a better look at those brushes. Хорошо. Подожди, конечно. Давайте осмотрим сначала место преступления еще ближе и внимательнее, насколько это только можно сделать. Ну ладно. Отправляемся, наверное, в гараж. Или это оно и есть? Ну, здесь я не вижу ничего такого. Туда я пройти не могу. А здесь обыкновенная вода.
В общем-то, какой-то бред. Так, опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. That's the cup Veronica Carver was drinking out of. And it was lying there in plain sight. So, we don't need a warrant to collect a sample of her DNA. Хорошо. Это соседка ее выкинула чашку. Так, что мы можем здесь найти еще? Да ничего, по идее, не можем. Хотя... Да нет. В общем-то, улики, давайте посмотрим, какие у нас появились под ногтями жертвы. Гараж, давайте машину осмотрим. Так, это мы тоже осмотрим потом. Давайте машину откроем и посмотрим, что внутри есть еще. Так, пакетик с кокаином, видимо. Проверим его обязательно, что у нас здесь есть еще. На заднем сидении. На заднем сидении пусто. Здесь внутри. Здесь внутри я тоже больше ничего не вижу. Да нет, все. Отправляемся изучать улики. Так. Компьютерный анализ. Не-не-не-не, точно. Нам не сюда, нам... Вот сюда, здесь видео и аудио изучается. По идее. Угу. Да, вот проигрыванием видео. According to the timestamp on the surveillance footage, Jessica Marnier drives into the car wash at 9 p.m. Now, Robbins puts her time of death at somewhere between 8 p.m. and 10 p.m. So we're closer to pinpointing her exact TOD. Wait, what's that? Jessica appears to be wearing both earrings when she pulls into the car wash. And look, the GPS is in its holder. So it definitely got knocked out while Jessica was inside the car wash. Согласен. Так. Отпечаточки. Сравним со шприцом. Jessica Marnier's fingerprints may be on the syringe, but it doesn't completely explain why she may have injected herself in the right arm when she was right-handed. Очень похоже на подставу. Кто-то убил ее, а потом оставил отпечаток Джессики. Давайте проверим ДНК. Реактив сначала, узнаем, что в пакетике. Так. 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 Итак, принять. Есть совпадение. Кокаин. Сброс. Улика. Совпадения нет. Сброс. Что у нас вот здесь? Здесь какая-то примесь. По-любому. Looks as though Jessie Marnier used this syringe to inject herself with a lethal cocktail of cocaine and morphine. Ну да, смесь морфина и кокаина, как и предполагалось.
ДНК, найденная под ногтями у жертвы, и ДНК Вероники. Давайте сравним. Так. Опа. Я уж хотел отказаться от этой идеи. Опа. Опа. Интересное кино. Опа-па. Так. И я все равно не вижу совпадений полноценных. Раз. Так, у меня там домофон звенит вовсю. Ивановскую. А, ну вот она. Это совпадение. У жертвы под ногтями ДНК ее соседки. Этого достаточно для ордера. Отправляемся в офис Браса. Не понял. Видимо, недостаточно это для ордена. Так, мы же не изучили еще все. Или здесь на теле больше ничего не надо изучать? Ну, вроде синяки не нужно. Да нет, здесь все не надо. На глазах здесь ничего нету. Улики. Что у нас есть еще? Так, подождите. Кто-то же должен... Ну, здесь я ничего не найду, конечно. Но кто-то же должен проверить этот GPS, разве нет? У нас документов, улика. Ничего нету. Микроскоп, улика. Тоже ничего нету. Макросравнение. Ничего нету. Подождите. Ага. Мы отправляемся на место преступления. Я ничего не... Опа, подождите. Или меня сейчас проглючило, или мышка поменяла. Поменялась. Опа. И как я, мать его, до этого должен был додуматься. Красная нитка. Так, отправляемся. Замечательно, давайте сравним. Так, реактив, что ли, сравнивать? Нет. ДНК? Нет. А, точно. Это как раз таки здесь. Нужно сравнить, правильно? Микроскоп или даже макроскоп. Не совпали. So anything on them that isn't from an employee is probably something that was deposited there very recently. Так, значит, это волокна не оттуда, не принадлежащие работникам. Хорошо, а теперь что, подруга? Have you processed everything we've collected for trace? Ну, вроде как, да, нет, разве? Не, ну, может и нет.
пакетик с наркотой, точно. Тут же тоже отпечаток может быть. Почему я об этом сразу не додумался, не знаю, вылетело из головы. Так, пойдем обрабатывать. Блинский ежик. Отпечатки. Сравниваем. Совпадений нету. Подготавливаем к поиску. Есть совпадение. И кто это у нас? Ого-го, Гильермо Рис. Сидел... не сидел. Привлекался в 2005-м за хранение психотропных веществ, в 2007-м. Гильермо Райс. And he's Jessica Marnier's boyfriend. Looks like he's also familiar with narcotics. Mostly misdemeanor possession charges. No convictions. Bags full of pure cocaine. And Jessica's boyfriend's prints on it. Ну-ка, поговорим с нашей подругой еще раз, потому что Браста нам не дает ордена. We should take a closer look at some of our evidence. There might be trace. Еще какие-то улики можно изучить. Ну ты даешь. Так, ну давайте попробуем, что ли, еще раз пакетик покрутить, повертеть. Нет, с пакетиком все. Ну вот смотрите, вот с этим делом не все. Слушайте, а может я могу его как-то на микроскоп? На макро? На микро? Херас два, ё-моё. А может я его могу вот сюда? Хрен. Значит, крутить-вертеть придется в руках. Поаккуратненькому. Вот такому вот. Вот таким вот способом жестким. Черт. Ну я ничего не вижу. Так, все грани теперь осмотреть. Ну, давай уже что-нибудь рожай. Ни хрена. Может, его все-таки как-нибудь можно на вот этих вот... Так, сообщение какое-то получил, давайте посмотрим. Я уверен, ты хочешь увидеть, о чем поведут яркие огни гаражной лаборатории в машине жертвы. Чего? О чем поведают яркие огни? Ну ладно. А что за яркие огни? Начинается то, чего я больше всего ненавижу в этой игре. Этот чертов пиксель-хантинг. Ну да, здесь еще не все закончено. Какие, мать его, яркие огни, какие? Что ты будешь делать, а? Гаражная мастерская, мать его. Ну что, я здесь только пакет кокаина нашел. Ой-ой-ой.
Яркие огни, мать его. Чё за яркие огни? Да ё-моё. Тихо. That little tear could have been caused by any number of Ёперный things. карась. See if you can narrow it down a little. Охереть. That might give us a clue as to what exactly made that tear. Как я ее сразу не увидел, не знаю. Так, и, кстати говоря, здесь еще не все. Или я не прав. В общем, пойдем улики осмотрим. Посмотрим, что это за реактив. Тихо. Так и... и все, принять. Ну-ка, что это? Methyleconine and morphine, the speedball cocktail. But what's it doing in the tear on the headrest? Let's pay Doc Robbins a call down in the morgue. А это эта смесь. Смотрите, вот это и это. Да, кокаин и морфин. Benzoylmethyleconine and morphine, the speedball И cocktail. что она действительно делала What's на it doing сидении? in the tear on the headrest? Let's pay Doc Robbins a call down in the morgue. Интересно. Ну давайте нанесем визит действительно в морг. Может, доктор Робинс нам что-нибудь может рассказать. You've learned something new? Да, мы нашли каплю на сиденье водителя в машине Джесси. There was residue of benzoylmethyleconine and morphine in and around a tear in the driver's headrest of our victim's car. Interesting. It certainly suggests that the needle used to inject Ms. Marnier came from behind her. Думаете, она попала туда из шприца? Из шприца? Well, if there had been a struggle, then I'd say it's very possible the syringe needle may have gotten caught in the fabric of the headrest. А вы находили еще какие-нибудь улики? Just about to review my autopsy notes and re-examine the body. I'll let you know if I find anything else. Let's hear what Will Rice has to say. We need a warrant, and Jim's our go-to guy. Угу, хорошо. Идем к Брассу. What do you got in the way of evidence? Так, отпечаток Уилла Риса с пакета с наркотиками. So you have Will Rice's prints in the car and on a used plastic bag of cocaine, which was also part of the cocktail that killed Jessica Marnier. Nice work. I'll get you your warrant. Посмотрим. Good evening, Mr. Rice. Thank you for coming in to talk to us. Yeah, well, it's not like I had a choice. No, you're right. Courtesy has a way of getting trampled under the momentum of a homicide investigation. Даже действительно. Homicide investigation? I thought Jessie died of an overdose. So you knew she was a drug addict. She wasn't a drug addict, but yes, I knew she took drugs sometimes. Mr. Rice, Да, это называется не наркоманка, конечно. Jessica, we'd like to learn a little bit more about you. Где вы достали этот свитер? This? I've had it for years, but it's actually become what I like to call our communal sweater. Probably anybody who's ever been to our place has worn it at one time or another. Jesse used to say it was like a house pet that we didn't have to walk or feed or clean. We're gonna need a sample of it. Сравним с тканью, которую нашли на щетке на автомойке машины. На автомойке. Где вы были между 8 и 9 сегодня вечером? I was at our apartment, asleep. Can anyone verify that? I don't know. Veronica, maybe? Like I said, I was asleep. Look, I know you think I did this to her, but I could never hurt Jessie. I loved her. She was everything to me. Ага. Почему на месте преступления ваш отпечаток? On a used bag of pure cocaine. Look, we party. We like to have fun. We've done some coke. Together. Чем вы занимаетесь, Уилл? Records we have indicate you dropped out of college not long ago. I did.
I felt I was pretty much spinning my wheels in school, so I chose to get out into the real world. School of hard knocks, right? Not if your parents are paying all the bills for you. What is it that your mother and father do again? You leave them out of this. They're good people. They're hard-working people who took me in when I was a child and raised me as their own. Whatever this is all about, it has nothing to do with them. You understand? Расскажите нам о ваших отношениях с Джесси, пожалуйста. We were in love. We'd been dating almost a year, and we moved in together 6 months ago. So things were going well. Yes. Yes, they were. I wanted a future with her, but what's the saying? Man plans and God laughs. Вы знаете человека, кто мог хотеть смерти Джесси? No one. The only thing I can think of, she only mentioned it once. She said she had a brother who was murdered. That's all she told me. She didn't want to talk about it. Do you think that might have had something to do with this? Тогда расскажите нам об отношениях между Джесси и Вероникой. V and Jesse? Wouldn't call them close, but they got along okay most of the time. V and I sort of dated back in high school, so I think she could sometimes be a little overprotective. Не пробовали спидболы? No, that's not my thing. Вот, об этом он говорил, спидбол. Да, смесь морфина с кокаином. Джесси любила спидболы? I seriously doubt it, but, you know, like I said, there were some things that she didn't want to share with me. В любом случае, даже если я не прав, не знаток я наркоманской этой тематики, поэтому уж извините меня заядлые, надеюсь, таких среди моих подписчиков нету. Джесси держала в тайне свои визиты на автомойку. It's not like she tried to hide that from me. It was just something she said she needed, like a ritual. Пока мы закончили. Well, Mr. Rice, at the very least, your print on the bag of cocaine is going to interest the district attorney. I'd say your continued cooperation with us might go a long way to convince him of your sincere desire to make amends. You can begin by providing us with your DNA, as well as permission to search your apartment. Again, how could I possibly say no? I finished re-examining the body, and I did find something important. A second injection site. Второе место. Situated high on the back of the victim's neck, concealed along the hairline. Based on the bruising around the wound, it would appear Ms. Marnier was injected in the back of the neck before she was injected in her right arm. Отправимся к доктору. Hi, Doc. Got some more questions for you about the overdose case. You've learned something new? Нет, видимо, это все, что он мог нам дать. Отправляемся в квартиру Уилла и Джесси и Вероники. Очередная заставочка. Many 20-year-olds can afford a place like this. Will's parents really take care of him. How we try to buy a child's love. Да уж, квартирка. All right, let's get down to business here. The warrant only gives us permission to search the living room and Will and Jessica's bedroom. Veronica's room is out of bounds. Wait a second, is that someone in the shower? Нам можно обыскивать комнату Джессики и Уилла, но Веронику трогать нельзя. Давайте возьмем телефончик. This one may be hers. Let's get it back to the lab and run it and see who's left his voice message too. Откуда она знает, что это телефон Джессики? Может, это Вероника здесь положила, ё-моё. Все, лежит мобила, надо скоммунизить и потом сказать, типа, да мы думали, что это телефон, который нужен нам по делу. Так, ладно. Не будем зазнаваться. Куда тут еще можно подойти? Сюда тушки. Давай посмотрим. Да, есть. И что это у нас? Операция Салазар. Белатрис Салазар. She looks pregnant. Funny, I don't remember reading in the case file about her having a child. I wonder what this picture is even doing here. Look, dust the clippings for prints, then let me handle it from here. Until the sheriff and the FBI are on the same page with us, it's best if I take any heat on anything related to Salazar. Интересное кино.
Давайте снимем отпечаточки. Что у нас тут есть? Run that print. We'll keep searching the newspaper for more, but let's just see who else is interested in Beatrice Salazar. Так, с этим еще не все. Вот еще. Так, еще один отпечаток Good есть. job. I don't think we're gonna find any more prints on that. И все. Или нет? Еще будет? Давайте посмотрим еще тогда. Есть же другая сторона, оборотная. Может, здесь что-то будет. Но она сказала, что не думает, что здесь будет еще где-то отпечатки. Ну ладно, доверимся. Подождите, давайте телефон еще проверим. Может, кто лазил в нем помимо Джессики? Ни хренашеньки. Так. Кто тут у нас в душе? Мне, видимо, надо было быстрее это делать. Так, это что? Морфин. Medicine bottle. Let's get it analyzed. Угу. Надо будет проверить, конечно, действительно ли это морфин. Надпись на банке. Это не стопроцентное доказательство. Так, постель. Что мы видим в постели? Волосинка. A blonde hair. Jesse and Will are both brunettes. Угу. А Вероника блондиночка. Так, я забыл выключить контакт, и он теперь будет периодически маячить то тут, то там. Так, давайте отправимся в лабораторию, изучим те улики, которые можем. Опа. We're from Ты the какого Las хрена Vegas здесь crime делаешь? lab. We have a search warrant. Damn, you scared the hell out of me. I didn't hear you guys come in. Excuse me, aren't you Manuel Molinas? Yeah? You're just the man we're looking for. Ха-ха. Попался парнишка. Ну-ка, No, Mr. дружище. Molinas, for a man on probation, you certainly are hard to find. You know, you call me Mr. Molinas, and it's like I'm looking over my shoulder for my dad. Call me Manny, okay? I'm Манни. gonna be totally straight with you. My P.O. knows exactly where I am, at all times. If you have a problem finding me, I suggest you discuss the situation with him. Now, what do you want to talk to me about? Наблюдатель — это человек, который надзирает, ну, следит, в общем, за жизнью бывших заключенных на свободе. То есть, если ты отсидел и вышел, ты обязан раз там, по-моему, в неделю посещать своего надзирателя, ну, или вот наблюдателя, или как они там называются. В общем, человека, который следит за этим делом, и докладывать ему о том, что произошло у тебя за неделю, там, как ты живешь, на что живешь, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, докладывать о своей жизни. Это нужно, чтобы предупреждать о возможных социопатических проявлениях у бывших заключенных, или также, чтобы помогать им трудоустроиться и нормально жить после заключения, после пребывания в тюрьме. Что вы делали в квартире Гильермо Райса? Fresh out of jail, so where am I living? A place where the only way I'm gonna get the man to fix my plumbing is at gunpoint? Know what I'm saying? And I got enough problems. So Will was kind enough to let me rinse off at his place. Так, вы с Виллом Райсом друзья? Yeah, but you know, I'm down with the ladies too. It's just that me and Will, we go way back. He's like a brother, man. Вы знали Джесси?
She cool, pretty tight. You know, what can I say? My man Will, he totally dug that chick. To me, she was just alright. Not like we were into conversating much. So, I don't know what to tell you. В общем, половина не переводит. Он говорит, да, она нормальная девушка, но для меня она, ну, типа, она девушка того парнишки, но для меня она просто хорошая девчонка, и все. Мы с ней мало разговаривали, поэтому я даже не знаю, что о ней рассказать. А вы продавали Джесси наркотики? Jessie died of a massive overdose, Manny. She used around you? Was she a customer of yours? I'm on parole. I don't sell nothing to nobody. But, man, I don't want to speak ill of the dead, but, yeah, you know, I seen her smoke a little weed, maybe toot a little blow from time to time, but it ain't like she's some crack hole or something. Мы нашли ваш отпечаток на GPS My Джессики. print is there on that particular item because, wait for it, I installed it for her last week as a favor to Will, because it ain't like he's Mr. Tool Time. Я, говорит, просто помог на прошлой неделе поставить GPS. Пока это все. That's all the questions we have for now, Manny. We'll be in touch if we have any more. Well, if you have a problem finding me, you know who to talk to. I'm gonna dig around a little more in Mr. Molina's past. I'll let you know if I find anything. I need to talk to you. Sheriff just got off the phone with the FBI. They still can't find Huntby. It's like he's AWOL. So now, the feds don't know what to do about his accusation that we mishandled potential DNA evidence on the Salazar case. The sheriff called in a favor, and we got the statue back that you originally tried to recover the DNA from. Let's re-swab it and see if there's anything we missed. I know the situation is starting to go from weird to worse, but let's just try to stay focused on processing the evidence. Ага, возвращаясь к этому делу насчет Салазара. Вот она, эта статуя. Что мы тут могли пропустить? Я тут все облазил. Все понаизучал, мать его. Что тут можно было-то пропустить-то, еперный... Твою мать. Пойдем смотреть, что это за реактив на статуе. Это отголосок предыдущего задания нашего. Так, не то. Принять. Ну-ка, и что это? No wonder the sample got corrupted. There's already sodium lauryl sulfate on the surface of the statue. So when you tried to process it the first time, you were actually applying twice as much SLS as you needed. Someone tampered with this evidence, all right, but it wasn't you. We need to talk to Brass right now. What's going on? There's a development in the Salazar case. They find Agent Huntby? No, but there's a new reason to be looking for him, Jim. We found sodium lauryl sulfate on the statue. It was put there before the DNA was ever taken. Someone deliberately rigged it so that the evidence would corrupt as soon as we tried to process it. And Huntby's the last in the chain of custody. Well, just before you, that is, right? Good work clearing your own name as well as the reputation of the lab. I'll forward these results to the feds. You know what this means, don't you? The Queen of the Hive has drones inside the FBI. I'll keep you posted. And you guys, watch your back. Опять половину не перевели. В общем, он еще и поблагодарил за то, что защитили свою честь и честь всей лаборатории. И так далее, и так далее. Ну, в общем, в принципе, всю суть переводят, но недословно, конечно, что немножко печали. Давайте по баночке пройдемся. Здесь тоже отпечаточек есть. И причем, по идее... ну все. Локации. Давайте изучать уже все.
Все, что связано, наконец, с этим делом. Так, давайте посмотрим, что же у нас тут. И морфин. Ну, мы подтвердили просто, что это морфин. Давайте посмотрим. Теперь на отпечатки. Так, улика на газетные вырезки подготовить. Нету. Еще одна. Так, подготовить. Есть совпадение. Вилла. Так, а морфин? Нет, она не трогала. Давайте готовить. Есть совпадение. И это Гильермо Райс. So, Will Rice has his hands on both morphine and cocaine. But is he a murderer? Соседка убийца. Уверен просто. Так. Какие у нас там улики еще есть? Да, точно. Надо посмотреть. Да, даже не посмотреть, там, по-моему, легче будет. Сейчас кое-что сделаем. ДНК, улика, сообщение пришло. Оп и оп. Так. Такушки, ракушки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Блин, все сложнее и сложнее не становится на самом-то деле. Есть совпадение. Veronica's hair in Will and Jessica's bed. So, either someone was cheating or maybe Three's company. Так, и теперь нужно сравнить образец свитера Уилла и волосни, которые мы нашли. На 60, на 200. Но он говорит, есть допуск к этому свитеру у всех вообще. Так, давайте почитаем сообщение, которое пришло. Так, секундочку, подождите, пожалуйста. Нажму на паузу. Так, для вас незаметно. Время пролетело для меня. Полчаса. Я разбирался там с сестренкой. Что-то ей опять не понравилось. Ох, и совсем я забыл, что же я сделал-то, ё-моё, за полчаса. Так, я сделал, это точно. Давайте, да, поговорим. Кто у нас тут? Не-не-не-не-не-не. Тогда к Брассу в кабинет, потому что так, стой, он с нами не будет говорить. Давайте с Уиллом и Рисом еще поговорим. Райсом, точнее.
Как волос Вероники попал в вашу Джесси It's not like кровать? there's some force field keeping Veronica out of our bedroom. We're roommates and we're friends. She comes in there all the time. Ну, She логично. flops down on the bed. We talk. That's it. I don't even fantasize that there could be anything more than that. Что это за газетная вырезка? We found this in your apartment. It was hidden inside a book. I have no idea what that is. Дружище, ты ее трогал. Ай-яй, тихо. I may have touched it, but I still don't really know what it is. I mean, I found it a few weeks ago, just like you Говорит, я did, ее in one of наш Jess's трогал, books. но я не знаю, что это I за asked her херня. why Я... she was saving it. She said she'd cut it out for one of her friends who was doing some school project on organized crime. Made sense to me, so I left it at that. No big deal. Говорит, я трогал его, потому что нашел в одной из книг Джессики, но не знаю, что это такое. Я спросил у Джессики, зачем она держит ее в этой книге. Она сказала, что это для ее какой-то подруги, для проекта по организованной преступности. И все, он успокоился на этом. Расскажите о Мэнни Моллине. Manny? Known him forever. We're real close. А мы нашли Мэнни в твоей квартире. Yeah, the plumbing's all busted up at his place. So I lent him a key to our place, let him use the shower. Мэнни установил Джесси GPS. Yeah, I bought it for her, but Manny installed it. Да, говорит, я купил, но он установил. Зачем вы храните жидкий морфий в своей комнате, Уилл? I've never seen that before. It's not mine, and I really don't think it's Jesse's. Угу. Опять ложь. Well, maybe we should do a blood test, just to be sure. No, you don't need to do that. The bottle's mine, but it's not what you think. I was in a car accident back in high school, and I've never really bounced back from it. And sometimes I need that stuff just to take an edge off the pain. Okay. Then why did you lie about it, Will? Because I didn't kill Jessie. But here she is ODing on a speedball while I'm holding onto a bottle of morphine. I know what it looks like, but you gotta believe me. I would never hurt her. I choose to believe the evidence, Will. So you're sitting in the back seat, weren't you, Will? Maybe you came along for the road trip. Maybe not. Regardless, you figured you had the element of surprise on your side. But she surprised you, didn't she? She wasn't going to go down without a fight. She fought as hard as she could, but in the end, you just overpowered her. You stuck that needle in the back of her neck and plunged that poison into her. And then you injected her one more time in her right arm. Oops. What's the matter with you, Will? You forgot she was right-handed? That was the dead giveaway for us that the scene was staged. I don't know what the hell you're talking about. I didn't do any of that. Мы нашли часть нити из этого свитера на месте Oh преступления. my god. So you really think I killed Jessie while wearing this sweater? And now I'm wearing it while I'm sitting right here in front of you? This is crazy. I don't know what to say. I swear, anybody could have taken this sweater. Look, maybe someone's trying to frame me. Где был свитер до того, как вы его надели? It was in the living room, and I put it on after my shower. I'm pretty sure about that. But I think Jessie may have been wearing it earlier when she left the house. And then I think she came back at some point to drop off some dry cleaning. So I guess she might have left it there then. Что вы знаете о драке Джесси и Вероники? I was taking a nap, or trying to. I think I might have heard something. Veronica yelling, but I really can't remember. Мы закончили, пожалуй. Твою мать. Кажется мне, что мы не все здесь осмотрели. Давайте посмотрим. I don't think we've exhausted the crime scene yet. Ну да. Мы не все осмотрели именно здесь. Но давайте осматривать. Опять какая-нибудь маленькая деталь от меня да ускользнула. Пиксель-хантинг, пиксель-хантинг. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Так. Ну давай. Я знаю, что ты тут. Я знаю, что ты где-то рядом.
Блинский. Ох, а это мы не смотрели в эту сторону. На полках 4 фотографии, все 4 дети. Сообщение, как нельзя вовремя. Давайте почитаем. Так, ненавижу это упоминать, но ты до сих пор не идентифицировал отпечаток из кассетной вырезки Салазар. Твою мать, и правда. Ах ты ж, еб твою. Улика. Ага. Допустим, нет, сброс. Палец жертвы. Сброс. Да, это она. Seems as though our victim handled this press clipping on Beatrice Salazar. So, Will and Jessica have an interest in Salazar. I wonder why. Let me handle this. I don't want you to worry about getting mixed up in any more controversy. If there's another issue, I'll take the hit. Твою мать. Veronica had access to the sweater. We need a warrant, and Jim's our go-to guy. Ну, пойдем к Джиму. Нет, он не даст. Нужно найти еще улики. Только вот какие? Еще сообщение, это тоже хорошо. У Вероники Карвер был доступ к свитеру, и часть свитера нашли на месте преступления. Я попросил ордер у капитана Брасса. Мы просили, мать его, заходили к ним. Только какой-то детали не хватает в этой всей головоломке. Твою мать. We just want to ask him some more questions. Well, believe it or not, even though he's on parole, we can't necessarily just bring him in whenever we feel like it. Have you tried talking to him at his place? All right, I'll set it up. Твою мать. Но, по идее, должен открыться доступ. Ну, ордер, в смысле. Но его почему-то нету. Действительно же мы не закончили вот с этим местом преступления. Ё-моё. Где нам можно еще посмотреть? Твою налево. Veronica's been lying to us from the start. It's about time we got a warrant to search her place. Let's talk to Brass. Да ну говорил я с Брасом, заколебал. Вероники нет здесь уже. Ну, ясен пень. Это либо какой-то лаг игры, либо я чего-то не понимаю. Потому что я... Бляха-муха. Я исследовал все. Правильно?
Да не, ну это бред. Я все посмотрел же. Ну давайте еще раз сравним. Ничего не дает. Слушайте, какой-то лаг, по идее, потому что, ну, нельзя поговорить с Брасом по поводу ордера. Твою мать. Ах, мы же еще не исследовали, по-моему, телефон. Давайте попробуем. To begin audio analysis, select the... Угу. Each audio sample is divided up into blocks, one of which... Блински, тихо. You can't just walk away from this, Jesse. You think I'm just gonna stand by and watch you use him? You gotta stop messing around with him, you hear me? Manny's a low-life scumbag. I'm telling you, Jesse, if you hurt Will, I will kill you. That voice sound familiar? Sounds like Veronica Carver. She left that message on Jessica's voicemail the night Jessica died. I think Will Rice was right. Veronica sounds very protective. Manny's a low-life scumbag. Well, she's certainly not a fan of Manny's, but it seems like from Veronica's point of view, Jessica might have been. Veronica had access to the sweater. She neglected to mention getting into a fight with Jessica the night of her death, so I wonder what else she's not telling us. Так, ну сейчас должен быть доступ. Да, наконец-то ордер есть. Так, отправляемся к Брасу. Ура! What evidence do you have? So, Will Rice alleges this is a communal apartment sweater, huh? Meaning he and Veronica both had easy access to it, and it matches the fiber found in the car wash brushes. Okay, let's bring her in. Так, еще и сообщение какое-то получили. Ну-ка, что это? Понятно. Your roommate died from a lethal injection of cocaine and morphine. But she didn't inject herself. Someone stabbed her in the back of the neck with a needle. And then that person tried unsuccessfully to make it look like an accidental overdose. You mean Jesse was murdered? Yes. And we have some additional questions for you. Sure. I mean, whatever I can do to help. Ага. Что вы можете сказать о красном свитере? Mr. Rice claims it's left out in your living room. That anyone and everyone can wear it. Well, we found a fiber from it at the crime scene. Weird. I wouldn't know how it got there. Угу. Почему мы нашли ваш волос в кровати Уилла и I know what Джесси? you're thinking, and for the record, I got over Will a long time ago. But now we're roommates and we're really good friends, so yes, I have been known on occasion to visit with him in the bedroom he shares with Jesse. I've sat on the bed, I've probably even taken a nap on that bed, but that is the extent of my activity in that room. Вы знали, что Уилл принимал морфин? Yes, I knew. He got into an accident back in high school. His leg's never really been the same since. Mr. Rice refused to disclose how he acquired the morphine. Do you know anything about that, Ms. Carver? That same bottle of morphine contributed to Jessica's death. Will didn't do it. Are you sure about that, Ms. Carver? I'll never understand why, but Will was crazy in love with Jessie. There is no possible way he killed her. Then where did he get the morphine? I don't know. I think you do, Ms. Carver. And if you really want to protect Will, you'll need to start telling us the whole truth. Типа, говорите, если вы хотите действительно защитить Уилла, то вы должны начать говорить правду прямо сейчас. Я, говорит, взяла ее в больнице. Why would you do that for him? Why jeopardize your entire career? Because the accident, it was my fault, okay? That's why. We were just stupid kids and we both had too much to drink. Мы были тупыми детьми, я немножко выпил, мы немножко выпили. There were just so many times Will was И in так such далее. pain and he asked me and I couldn't refuse.
Вы ладили с Джесси? Seemed pretty shaken by her death. I kinda knew about Jesse's struggle with drugs, so it was bad enough to think she'd OD'd. But now you're saying someone killed her. It's just hard to wrap my mind around the whole thing. But yeah, we were really close. Ну да, I'm gonna miss her. перевели опять самую суть. Look, it's not like we didn't have our differences, and we lived under the same roof, so yeah, we argued every once in a while, but now all that stuff we ever fought about seems incredibly stupid. Miss Carver, on your voice message to Jessica, you told her, and I quote, "You can't just walk away from this." Walk away from what, exactly? In all honesty, I really didn't feel she was treating Will right. I knew she was keeping things from him. И что же I knew это? about the drugs and the road trips, but there were other things. Calls she'd step outside to take, and she was always texting somebody. And then there were times when she'd leave the house, and I'd ask her where she was going, but she'd refuse to tell me. She just had too many secrets. Вы говорили, что Джесси связалась с Мэнни. I saw Manny pick up Jesse from the house a few nights ago. Obviously, Will wasn't home, and I was supposed to work a double that night, but I got cut. Jesse didn't think anybody was going to see her take off with him, but I did. И вы разозлились? You certainly sounded angry in your message. You said you'd kill Jessie if she hurt Will. Look, I'm not going to lie to you. I was very serious about confronting Jessie about the lies she was telling to Will. But that didn't mean I was really going to kill her. I mean, it didn't even mean I was going to throw down with her or anything. I'm not into violence. Угу. Действительно, вот это мы можем ей предъявить. Okay. So if you were planning on having this civilized discussion with Jessie about her dishonesty, could you tell us how your DNA ended up under her fingernails? It started out civilized, then the volume got turned up, and it got a little physical. Jessie pulled my hair, and she slapped me. She denied everything. Что это за газетная вырезка, не Does this знаете ли? picture mean anything to you? No, never seen it before. We believe it was familiar to both Will and Jessie. Could have been. I don't know. Neither one of them ever showed it to me. Пока это все, пока. Don't leave town. I'm not going anywhere. It's Nick. I'll put him on speaker. Hey there. So I recovered that data from Jessica Marnier's GPS. Давно пора. Your case file right now. So here's how it breaks down. She starts out at her apartment, then she heads over to an address belonging to a fellow named Manuel Molines. Then she goes to a dry cleaner's, and then back to her apartment, and finally she ends up at the car wash. Hope that helps you guys. Talk to you later. Thanks, Nikki. Another sin of omission. Manny didn't tell us he'd seen Jessie. Let's pay him a visit and see what else he's hiding. Ну-ка, посмотрим, что нам скажет Мэнни. Мэнни. Еще одна заставочка. Все ближе и ближе к развязке. I just got off the phone with Brass. You want to hear something interesting? Ну давай, жги. Brass is going over Manuel Molina's records, and guess who Manny allegedly ran a shipment of drugs for last year? Ясненько. Beatrice Опять Salazar. Салазар. Of course, that connection was never fully substantiated. But isn't it curious how we can't seem to get out of her business? Так, что это у нас? I guess that must be from the plumbing problems Manny mentioned. Угу. Что That'll у нас probably тут? be from Manny's latest round of community service. Телефончик. Anything outside of the trailer like this is in plain sight. We don't need a warrant for it. Okay, Manny's got a picture on his phone of Will and Veronica together. Apparently rekindling the old flame. Phone looks pretty clean otherwise. Hang on. There's a message in the sent box from Manny to Jessie. I'll download it into your case file. It says, "She's dangerous, don't risk it." I'm gonna guess she is Veronica. Давайте теперь наконец поговорим с ним. Come in, officers. Mika says
Never mind. Lucas probably ain't a dumb like this, huh? Так, сразу небольшой обыск. Хотя я не уверен, что я с ним здесь что-нибудь найду. Давайте поговорим лучше. Мы знаем, что вчера в вечер своей смерти Джесси была у вас. Well, not only did you fail to mention that, you also made it sound like you barely knew Jessica. Yeah, well, she blew by, you know, real quick like. Just wanted to ask me something about Will, get a guy's perspective on the situation, that sort of thing. I was surprised to see her, tell you the truth. Вы не продавали спидболы Мэнни? You can smoke it or snort it or stick it, I've sold it. But that's like past, you know, tense. On parole. 3 или 4 раза назад. So, if you're really asking me if I sold to Jesse and or Will, my answer is no. I ain't the only dealer in town, right? But you guys already know that too. Я вижу, вы не решили проблему с водопроводом. Like I said, only way the guy's gonna fix it is with a gun to the head. And I'm already on probation as it is. Как проходит общественная работа? It is what it is, you know? Взгляните, пожалуйста, на газетную вырезку. Does this mean anything to you? Whoa, haven't seen that face in a while. You worked for Beatrice Salazar. Is that right? Beatrice Salazar? Who's that? You must have me mistaken for somebody else. Somebody with a death wish. That ain't me, my friend. Ясно все. Мы видели на вашем телефоне заветное Seems фото. like Will and Veronica have been rekindling their old spark. Damn, I was wondering where I let that thing. Look, I snapped that photo, but I shouldn't have, because it ain't my business. Will's gonna do what he's gonna do, right? And that's that. So I was just gonna leave it at that, know what I'm saying? I was gonna delete it as soon as I could remember where the hell I left that damn phone. And what about the sent text message we found that said she's dangerous, don't risk it? Okay, it's like this. Jessie wants to go all Oprah and talk to this puta about her possessive nature. And I think about it, and I text back, no, I don't think so. You know, she's kinda dangerous, you know that. Exactly how Образ сюда dangerous впихнул. is she, Manny? Alright, she ain't like dangerous, right? She's just straight out loco, that's all. We're gonna need to take your phone. No problem. Take what you need. Take it all, man. Now, I mean seriously. If Veronica has anything to do with what happened to Jessie, then I want to help you guys do whatever you need to do to nail her. I'll be like, you know, counting the seconds and stuff. Veronica's been lying to us from the start. It's about time we got a warrant to search her place. Let's talk to Brass. Ну, пошлите отправляться к Брассу. Здесь, кстати, тоже еще не закончили. Мне нужен ордер на обыск комнаты Вероники. Based on what evidence? If she's been lying about this, then what else is she lying about? Okay, I'll get you that warrant. Шикарненько. Rita. Шикарненько. Отправляемся в квартиру. For Veronica's room. The entire apartment is fair game for our search. Ну, наконец-то. Так, а где ее комната-то? Твою мать. О, наконец, вот она. Итак, вуаля, что у нас тут? Сразу же серьга Джессики. Looks like Jesse's missing earring. It's Nick. Hey, Nicky, I'm putting you on speaker. Hey, I just got off the phone with an administrator over at Desert Palm Hospital. И что? Veronica Carver said she got off work at 9 p.m. В 7. А она сказала, в 9 вечера возвращалась. Will do. Thanks. Интересное кинцо. Что мы здесь найдем еще? Что мы здесь найдем еще? А вот, что мы нашли? Power cable. But where's the laptop? Might give us some clues as to where the rest of the laptop is. Место изучено.
улики. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Doesn't look like anything from either Jesse's car or Veronica's room. Больше здесь ничего нету. Похоже, что нет. Так, а здесь? Отпечаток пальца раз. Find. That print may tell us more about what that cable is from. Так, и все. Давайте пробивать отпечаток. Наберемся улик, а потом уже пойдем на допрос. Так, отпечатки. Подготовить. Поиск. Есть совпадение. Принять. Looks like Manny used the power cable at some point. Why would he charge his laptop in Veronica's room? Проверим это потом. Так. Давайте посмотрим, что за... Не-не-не-не-не. Что за реактив? И тоже нет. Так, микроскоп. Да. Хрень. Что это за волосинка? Черт возьми. Manny wasn't lying about the plumbing. This place is a dump. We might want to call a building inspector. You can call the bomb squad if you think it'll get my toilet fixed. Тут, говорит, саперов надо вызывать, чтобы починить мой туалет. Господи, зачем я сюда залез, а? Да, действительно, труба протекает. Ну и на кой хрен мне это? Неужели это как-то связано? Не похоже на то. В общем, опа. А вот он и ноутбук. Мы можем, говорит, взять это без ордера. Не можем, точнее, взять это без ордера. В общем так, давай-ка ты нам расскажешь, почему шнур от этого ноутбука оказался в комнате Вероники. Okay, is that your story and you're sticking to it? Это ваш ноутбук? Бляха-муха, почему у них все так получается складно говорить, а? Давайте с Вероникой еще раз поговорим. Расскажите нам о зарядке. Нету ноутбука. Ноутбук принадлежит Джесси? А вы были близки с Уиллом? I told you before, Will and I are just friends. Very close friends. Подруга, кажется, кто-то опять врет. Who took that? Look, it's just a kiss, that's all. A kiss between friends.
Ms. Carver, the truth is you've been lying to us from the start. Give me a reason why we shouldn't arrest you for obstruction right now. Okay, the truth is, Will and I were getting closer again. But it was all because of Jessie. All her secrets and lies. They were pushing Will back to me. Honestly, I wasn't trying to manipulate anything. I really tried to do the right thing, I swear. But the heart wants what it wants. Говорит, да, действительно. Говорит, это наша вот подруга, партнерша, говорит ей, Веронике, что мисс Харпер, вы нам врали с самого начала, поэтому назовите мне хотя бы одну причину, чтобы, типа, не арестовать вас за то, что вводите в заблуждение расследование там и так далее, следствие. Вот, она говорит, окей, я действительно сблизилась с Уиллом, но это все было случайно, не специально, это все из-за Вероники, наверное, потому что она держала столько секретов в себе и завела много тайн и так далее, и вообще стала скрытной. На самом деле я пыталась остерегаться этого, но на самом деле это было сложно сделать с каждым разом, все сложнее и сложнее. Excuse me, but what the hell kind of question is that? Jessie always went to the car wash alone. Veronica, how did Jessica's earring make it back to your room? I have no idea how it got there. Ms. Carver, when you gave your initial statement to us, you said you finished your shift at 9 p.m. But when we checked with the hospital, they said you actually finished your work at 7 p.m. I don't know. Maybe it was around 7. Look, I don't remember. Jessie was dead. I was in shock. You had access to the morphine from the hospital, and you had access to the cocaine from Will, and you wanted Jessica out of Will's life once and for all. I couldn't have killed Jessie. I was with Will, okay? We were in bed together. Please, just ask Will. I might not be an angel, but I'm no killer either. I'm not going anywhere. Пойдем базарить с Уиллом. All right. I'll set it up. Мы знаем, что вы больше, чем друзья с Вероникой. I told you, we haven't been together in a long time. Заколебали. Where the hell did you get that? Your bro, Manny Molina's took it. Now, do you want to tell us what's going on between you and your high school sweetheart? You guys really are a piece of work, you know that? Veronica and I were sleeping together. Is that what you want to know? Well, there you have it. That still has nothing to do with what happened to Jessie. Вероника говорит, что вы были вместе, когда погибла Джесси. I'm not proud of it, but it's the truth. And you didn't think to mention this alibi a little earlier? Hey, maybe you can switch gears that fast, but this thing with От кого? Veronica От was человека, a big который secret, умер? a problem for me. Ты попросил Мэнни отнести ноутбук Джесси. No, I mean, that computer was really important to Jessie. I wouldn't Этот mess with компьютер был действительно важен для Джесси, я бы не стал этого делать. Вероника дала тебе морфин. it. Really? She told you that. She's gonna get fired now, isn't she? She is if it's true. Is it? Yeah, it is. Look, it's not like she's a dealer or anything. She's definitely not a user. Она типа говорит, All she не is дилер a и huge всякое favor. такое. Это я I и begged for it. у нее выпросил. Хорошо. В общем-то, наш подозреваемый номер 1 резко стал вот этот дружище. Вероника говорит, что это ноутбук Джесси. She also said it should still be in her room. Are you sure that laptop belongs to you, Manny? Look, Will asked me to pick it up, bring it over to my place. So maybe he didn't tell Veronica about it. And now I'm like, I don't want to really dime out my bro, but there it is. I think it's about time we took a look at that laptop everyone seems so interested in. Let's ask Brass for a search warrant. Okay, bye. Отправляемся к Брасу. На обыск трейлера Мэнни. What evidence do you have? It would certainly be interesting to see what's on that laptop, especially if it belonged to Miss Monnier. Да уж действительно. Мы получили ордер. Отправляемся. Doesn't look like Manny's around, but the search warrant still applies. Ну, наконец-то.
А Мэнни уже и след простыл. Ноутбук он оставил здесь. Берем ноутбук. Типа, а теперь давайте вернемся в лабораторию. Но место до конца не изучено. Вот зачем это нужно. Перчатка. Да, интересно. Что здесь еще есть? Может, он что-то пытался отмыть? Нет. Ничего подобного я не вижу. В мусорке покопаться не судьба. Ну, что-то я явно прошпилил мимо себя. Давайте посмотрим на ноутбук. Посмотрим отпечаточки. Ну, давай. Эх, Скан, пиксель. Ни хрена. А с этой стороны тоже нету. А с этой тоже. И с этой. Вообще ни хренашеньки нет, либо я что-то не нашел. А нам нужна деталь небольшая. Волокно нужно этой перчатки. Нет, не нужно. Окей, так. Отправляемся в лабораторию. Давайте сравним кое-какие волосяндры. Раз и два. Есть совпадение. Есть одна тема. Нужно посмотреть, что в том компьютере. Так, это у нас здесь, да? Да задолбали там писать, я все понимаю. Ну-ка, что? Угу. Хорошо. Компьютерный анализ, улика, ноутбук. Ну и что у нас тут? Давай. The data on Jessica's hard drive was encrypted. We were able to open it up, and we found a motherload of information on Beatrice Salazar. Nick's going through it all now. Somehow Jessica Marnier had access to sensitive FBI files, but she's not a current or former employee of the Bureau. Otherwise, she would have been flagged as soon as we ran her prints. There's also a lot of information about a Robert Marnier, a federal agent who was murdered a few years back while investigating Beatrice Salazar. I'll do a cross-check. Looks like Robert Marnier was Jessica Marnier's brother. No wonder she was obsessed with the Queen of the Hive. You're not gonna believe this, guys. I was digging through Jessica's FBI files on Beatrice Salazar, and it turns out she has a son. She gave birth over 20 years ago, but persuaded the hospital to cover it up by designating it as a stillborn. Then she secretly put up the boy for adoption. An informant later claimed the boy was adopted by a very nice, very rich family. Last name of Rice. Will Rice? Will? Very same. So, it looks like Jessica was convinced that Will was Salazar's son. She also made several notations about Manny Melendez. She knew about his connection to Salazar. We have access to both Will's and Salazar's DNA. Let's see if there are 7 alleles in common. Что проверим? Так, я не понял, что проверим там? Ну, давайте зайдем в ДНК сначала.
ДНК Уилла Райса. Белатрис Салазар, точно. Нам уже нужно удостовериться, что он ее сын. Ну, давайте посмотрим. Jessica was right. Will Rice is Beatrice Salazar's son. But the question is, does Will know that? I got an update on Huntby. The feds are now completely convinced Agent Huntby is compromised. They're ruling out all their assets to apprehend him. And so are we. Как все закручено-то оказывается, а? Охренеть, и что нас ждет в последнем серии тогда, в последней. Итак, Уилл, Беатрис Салазар, ваша мать. Здрасте, приехали. Mr. Rice, I'm finding it very hard to believe you didn't know about Jessica's personal obsession. I'm finding it even harder to believe that once you found out about it, once you found out that Jessica believed you were the son of the woman who had her brother executed, well, I can't believe there weren't consequences. Straight to hell. I told you I didn't know about any of this. Ну, помимо всего того немногочисленного, что перевели из слов нашей блондиночки-напарнички, она еще сказала, что наверняка, когда вы узнали, что Джессика разведала про вас информацию, по которой, которая гласит, что вы сын женщины, которая убила брата Джессики, то вы решили нечто предпринять. Но он говорит, ничего подобного, мол, не было. Уликушки, уйлюлю. Что делать сейчас? I don't think we've exhausted the crime scene yet. Let's head over to Jim's office, see if he'll give us the warrant we'll need. Охереть, столько всякого. Мне нужен ордер на арест Мэнни Малинеза. А вот на как он. Glove ties Manny to the crime scene and the murder. And the Salazar link can't be ignored. You got your arrest warrant. Замечательно. Итак, вы убили, нет. Вы знали, что Джессика интересовалась, нет. Давайте с отдаленного. Вилл не просил вас забрать ноутбук. Вы знали, что Джессика интересовалась Салазар? Jessica believed Will Rice is Salazar's son, whom she gave up for adoption about 20 years ago. And she was right. I'd say that's the kind of information that got her killed. What do you want me to say? I have no knowledge of this situation with this lost mother and son. Вы были связаны с Салазар. And Jessica knew that too. Your name was in her notes. It certainly wouldn't look too good for you if Salazar found out you'd been selling drugs to her son all this time. I swear to God, I don't know about what's on that computer. Вы убили Джессику Марнье. The hell I did. I mean, I've been to jail and all. Done some shady stuff. Ну и где мой любимый звук? I ain't no killer. Да-да-да-да. Your glove left trace evidence on Jesse's earring. Jessica Marnier visited you on the night of her death. And just like you said, she was there to tell you about the situation with Will. About how she discovered you were both connected to Beatrice Salazar. Will was her son, and you were her flunky. And that's when you realized you couldn't afford to risk the Queen of the High finding out that you were her son's pusher, especially when it was a son she'd been keeping secret all these years. So you took the red sweater Jessica had accidentally left behind, and then you mixed a deadly cocktail. Sourcing the ingredients was pretty easy for you, and with your expertise you knew exactly how to use them. Found your way into the back of her car, hid there, and when she was distracted, you injected the speedball into her neck. You hoped injecting the rest of the mix into her arm would just make it look like another overdose death in Vegas. Washed up and washed out. But when you were through, you noticed you had a problem.
One of her earrings had come off during the struggle. Случайно забрали оторвавшуюся в борьбе сережку. Такой So you бред. carefully removed it with the gloves, and then you decided to take out a little insurance policy. You left the earring in Veronica's room when you went back to the apartment to drop off the sweater. You took the laptop from her room and returned to your trailer where you tried to flush the gloves. And if you had better plumbing, you just might have gotten away with it. Dios mío. Dios mío. You gotta understand, I had to do it. This girl, she knew too much. and she Эта wanted девочка too слишком much. много знала, и Why она would много you set up всего some kind хотела. of happy reunion between the Queen and Will? That's insanity. I tried to warn her that Salazar is loco dangerous, that she shouldn't Типа run она with the пыталась light, свести сына but she с was матерью. obsessed. I did what I had to do. Believe me, jail will be heaven compared to what hell the Queen would have done to me if she'd found out I'd been messing in her family business. Ты человек, который занимался наркотиками, резко. Райс убит. He was found in an abandoned warehouse downtown. Marks around his neck are consistent with strangulation. Wasn't a hands-on job. The bruising pattern suggests some kind of ligature was used. In light of recent events, my first instinct was suicide. But skin under his nails suggests this young man fought for his life. We're looking at a homicide here. We need to run that DNA right away. Убит Уилл Райс. Охереть. Давайте проверять ДНК. Нежданчиком таким. Я думал, уже дело закончилось. Угу. Хрена с два. Салазар, неужели ты сюда полезла? Дура ты такая. Охренеть. Ну зачем она сюда лезет? Причем своими руками, ну это как-то по-идиотски, что ли. Своими руками своего собственного сына. Да еще в разгар расследования убийства его девушки. Да еще и в тот момент, когда узнали, что она знала про них. Охренеть, это она, Салазар. Oh my God. She killed her own son. Listen to this. Dispatch received the call 15 minutes ago. All I ever wanted was for my son to know a life free of this cruelty. And yet, the Queen must do whatever is necessary to protect her hive. It must remain strong at any and all costs. If one bee threatens to weaken the hive or let in the enemy, do you know what she must do? She must eliminate it. My boy's blood is on your hands. Да. Вот на такой ноте мы завершаем сие расследование, и у нас остается последнее дело, к которому, я надеюсь, мы быстрее приступим, чем к этому, но не обещаю, потому что действительно времени на то, чтобы засесть вот так на 1,5 часа, а то на 2 и пройти, у меня нету. И вот когда появляется, я сразу записываю. Видите, получаются такие фильмы по 1,5 часа. Сейчас 1:44. В общем-то, последнее дело под названием «Схватка» мы еще увидим обязательно. То есть CSI не заброшен. Ни в коем случае не подумайте так просто. Я ищу 2 часа свободного времени, чтобы засесть и пройти одно какое-то дело. А пока что на такой интригующей нотке всем спасибо за просмотр. Всем пока.